बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान उस्मान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मौजूद है PP 161 से आज़ाद उम्मीदवार MPA फैसल मुजीब शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शामी साहब, आपने हल्का PP 161 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो आपने आज़ाद ही लड़ने का क्यों फैसला किया? और भी बहुत सी पार्टी हैं, उनकी जानिब से आपने क्यों नहीं टिकट लेने की? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया ताकि मेरी आवाज़ आवाम तक पहुंच सके, आला काम तक पहुंच सके। तो देखें, PP 161 जो है, मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और आपकी बात की बहुत सी सियासी पार्टियां थीं, बहुत सी जमातें थीं, लेकिन मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। और इससे पहले भी मैं MP का गुज़िश्ता दफ़ा भी MP का आज़ाद इलेक्शन ही लड़ा था। और फिर जब मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला मैंने इसलिए किया कि बाद जब बलदियाती इलेक्शन थे तो हमारे MPA साहब थे और नून लीग से उनका ताल्लुक़ था, तो उनसे हमने चेयरमैन की टिकट मांगी थी। तो उस वक्त जो MP साहब थे उन्होंने, और उनके सेक्रेटरी साहब जो थे, उन्होंने तकरीबन कोई 25 लाख रुपया चेयरमैन की टिकट के लिए मांगा था और वाइस चेयरमैन के लिए उन्होंने 12 लाख मांगे थे। तो उस वजह से मैं, क्योंकि फिर मैंने उनकी शिकायत जो थी MP साहब की, अपने कायद हमारे जो थे मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, पार्टी के सरबराह थे नून लीग के, मैंने बज़रिया खातून को शिकायत भी की और उन तक पहुँच भी गई थी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक कमेटी भी बाकायदा बनी थी और उस कमेटी के सरबराह जो थे वो मियाँ हमदा शहबाज शरीफ साहब थे, जो साबिक़ वज़ीर पंजाब हैं, और उसके बाद उनके साथ 2-3 रहनुमा और भी थे। तो वो कमेटी हमने बनाई, हमारे इख्तलाफात हुए, ज़ईम कादरी साहब जो MPA थे नून लीग के, और उससे फिर हमने उनकी शिकायत भी हुई जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन तकरीबन बलदियाती इलेक्शन का भी टेन्योर ख़त्म हो गया और MPA इलेक्शन का भी टेन्योर ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी वो दरख्वास्त जो 8 साल पहले जो हमने तकरीबन दी थी, जब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वो इलेक्शन थे, तो फिर उनको अचानक मुल्क से बाहर जाना पड़ गया था, तो फिर हमने उनको ख़त भेजा था। तो उस वजह से मेरे इख्तलाफात थे, मैंने पहले भी नून लीग की टिकट नहीं मांगी और अब से नहीं मांगी। लेकिन अब देखें, अगर आप बात की आपने इनके सियासी जमातों की हालत देख लें कि इमरान खान साहब की जमात है, उनके साथ क्या मसाइल दरपेश हैं, उनको किस तरह से उनके साथ हुकूमत उनके साथ बर्ताव कर रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त बैरून मुल्क हैं और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर पाकिस्तान में हैं, तो इस वक्त उनके भी मसाइल आपके सामने हैं और मुल्क में हालात इस वजह से। और मैं चाह रहा, कोशिश थी मेरी कि मैं नून लीग का टिकट लूँ, लेकिन देखें ना, नून लीग इस वक्त अवाम में, नून लीग जो है वो अवाम नाराज़ है, नून लीग के कारकुन हुकूमत से नाराज़ हैं, जिसकी वजह ये है कि इस वक्त मुल्क में इस कदर शदीद बदतरीन महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी का घर का चूल्हा चलाना तक मुश्किल हो गया, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया। तो इस वजह से, महंगाई की वजह से हमने यही सोचा, और बहुत से मामला थे, मसाइल थे कि हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें। और अगर हम अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया, अवाम ने खिदमत करने का मौका मिला, कामयाब हो गए, तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद गौर करेंगे कि हम किस सियासी पार्टी में शामिल हों या ना हों, या आज़ाद ही रहें। बहरहाल ये बात देखते हैं आगे। अच्छा शामी साहब, आपका PP 161 है, इसके क्या मसाइल हैं और हल्के के डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या प्लान है? जी देखिए, हमारे हल्के के PP 161 जो है उसके भी वही मसाइल हैं जो हमारे पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। देख लें, पूरे पाकिस्तान में देख लें, आप नज़र मार लें, और हमारे हल्के में देख लें, टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी गलियां, फिर इलाज मुआवजे की बेहतरीन कोई इदारा नहीं है, अस्पताल कोई इतने नहीं है। फिर उसके बाद तालीमी इदारा आपके हाई लेवल पे, मतलब कोई अच्छा तालीमी इदारा इस वक्त आपके इस हल्के में मौजूद नहीं है। और फिर उसके बाद आपके सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और भी बहुत से छोटे छोटे मसाइल हैं जो हमारे हल्के के अवाम हल्के के में हैं,
اور انشاءاللہ جب کوشش ہوگی کہ ان کو مسائل کو بہتر کیا جائے، ان کی نشاندہی اعلیٰ حکام تک کی جائے، تاکہ جب تک نشاندہی ان کو مسائل جو ہے ان کو مطلب اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اچھا شامی صاحب، عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن عمران خان گرفتار نہ ہو سکے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب ایک لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایک پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے، اس کے قائد ہیں، اور عمران خان صاحب کو دیکھیں ایک حکومت کی طرف سے ان کو دبایا جا رہا ہے، اور پھر دیکھیں عمران خان صاحب مقافات عمل، جیسے عمران خان صاحب نے جب حکومت میں تھے تو اس وقت آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی حکومت نے نون لیگ کے قائدین کو کس طرح سے پریشان کیے رکھا، ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہوئے، شاہد خاقان عباسی صاحب گرفتار ہوئے، عطا اللہ تارڑ صاحب گرفتار ہوئے، اور بے شمار سیاسی رہنما کو انہوں نے گرفتار کیا اور ان کے اوپر مقدمات بنائے۔ تو دیکھیں اب یہ مقافات عمل ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جب حکومت سے چھوڑی اور برسر اقتدار شہباز شریف صاحب آ گئے، پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، تو اب انہوں نے اپنے بدلے تو لینے گن گن کے، لیکن دیکھیں ٹھیک ہے عمران خان کو عدالتی حکم کے تحت گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہماری حکومت کا بھی کہنا ہے کہ اس میں حکومت کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف سے اسلام آباد کی پولیس بھی پہنچی ہوئی ہے عمران خان صاحب گرفتار کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں گرفتار کریں، لیکن دیکھیں کہ اس وقت زمان پارک کے بعد جو صورتحال ہے، جیسے عوام خان صاحب کے کارکن ان کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے شیلنگ کی گئی، چھوٹے معصوم بچے ہیں، چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، ہماری سب قوم کی بہنیں ہیں، ہم سب قوم کے ہمارے بچے ہیں، اور ان پہ اس طرح بدترین تشدد اور بدترین شیلنگ کی گئی جس کی مثال ہماری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ گرفتار کریں، لیکن بعد میں کوئی وہ آپ عمل کریں کہ جس سے ہمارے بچے بچیوں پہ اثر نہ ہو۔ اب ایک شہادت ہوئی ہے زمان پارک میں، اس کو بتایا کہ جی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو دیکھیں ایک شہید، اب خون تو بہہ گیا، ناحق خون بہا، عمران خان صاحب کو گرفتار ابھی تک بھی نہیں ہو سکے، ان کے کارکنوں کا بھی خون بہہ گیا، اور اس کے بعد تو دیکھیں نا جو پولیس والے جو شیلنگ کر رہے ہیں، ایک ایس پی صاحب تھے وہ شیلنگ کر رہے تھے، وہ شیلنگ سے وہ خود بے ہوش ہو گئے۔ اب پولیس شیلنگ کر رہی ہے تو پولیس بھی متاثر ہو رہی ہے، پولیس کے اہلکار بھی جو ہیں وہ بھی ہماری طرح سے ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، اور وہ خود پریشان ہے، پولیس والے پریشان ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو ہم جو اس طرح سے پریشان کر رہے ہیں، ان پہ تشدد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پاکستانی تاریخ کی بدترین مثال ہے، پاکستانی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے کہ جو آئندہ جس کا نشان آئندہ صدیوں تک رہیں گے ہمارے اثرات۔ اور ہم اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے خان صاحب کی بات، تو خان صاحب گرفتار کر لیں، اگر نہیں کرنا تو نہ کریں، یہ بلی چوہے والا کھیل بند کریں اور خدا کا خوف کریں، کیونکہ آپ سیاستدان ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمیں پاکستان کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جو زمان پارک کے باہر ہو رہا ہے اس میں پاکستانی پوری پاکستان کا امیج پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کیا اثر پڑ رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بس ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو۔ جیسے دیکھیں کہ وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پھر ایک پیشکش کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بیٹھیں، مل کے بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں، مسائل کو حل کریں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے بھی آج بیان ان کا لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں جمہوریت کے لیے سب سے بات کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے رہنما جتنے بھی ہیں وہ ملک کے لیے سوچیں، ملک کی مفاد کے لیے ایک میز پہ بیٹھیں، تو تب ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم اس طرح آپس میں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی نہیں صحیح اور ہماری عوام کے لیے بھی نہیں صحیح۔ تو بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سب سیاستدانوں کو ہدایت دے، وہ اللہ پاک کے راستے پہ چلیں۔ جب ہم اللہ پاک کے راستے پہ چلیں گے، قرآن شریف پہ عمل کریں گے، اسلامی احکامات مانیں گے، نماز پڑھیں گے، تو دیکھیں ہمارے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔
अच्छा शामी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक बयान में कहा है कि सिक्योरिटी के बगैर इलेक्शन नामुमकिन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, बात तो ठीक है, सिक्योरिटी के बगैर आप इंतखाबात नहीं करवा सकते, क्योंकि वजारत दाखिला ने आपको फौज देने से मना कर दिया है। और देखें, हमेशा जब भी इंतखाबात हुए हैं वो पाक फौज की, पाक रेंजर्स की निगरानी में, पाकिस्तान पुलिस की निगरानी में हुए हैं। पंजाब पुलिस भी लाहौर में, जब पंजाब में होते हैं तो पंजाब पुलिस उस वक्त बहुत हरकत में होती है। तो सिक्योरिटी के बाद देखें, और फिर मैं इस तजर्बे से गुजरा हूँ, मुझे पता है मैंने 2 दफ़ा पहले काउंसिलर के इलेक्शन लड़ चुका हूँ, एक आज़ाद MP का लड़ चुका हूँ, काउंसिलर की मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। मुझे उस वक्त काफिले की ऑफर थी, मतलब जब मुशर्रफ साहब के दौर में भी मैंने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त मुझे मुशर्रफ साहब की हुकूमत की तरफ से बाकायदा मेरा लिस्ट में नाम भी आ गया था। और बस मामला ऐसे हुए कि मैं अपने वालिद साहब की वजह से कि वालिद साहब जो शामी साहब से बड़े, वो नहीं चाह रहे थे कि उस वक्त फैसल इलेक्शनों में आए। तो मुझे इलेक्शन से एक दिन पहले ही फ़ोन आया कि जी सर आप तैयार हैं? मैं कहा जी मैं तैयार, मेरे वालिद साहब ने मना कर, उन्होंने कहा बेटा फिर आपकी किस्मत। लेकिन इलेक्शन देखें, और मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन जब भी हुए हैं, आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें, जब भी इलेक्शन हुए हैं हमेशा रवायत रही है कि खून बहता रहा है। हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की गलियां खून से रंगीन हो गई हैं, और उसमें इंतखाबात के लिए जो बैलेट पेपर होते हैं, बैलेट बॉक्स जो होते हैं जिसमें बैलेट पेपर वोट डाले जाते हैं, वो जब दंगा फसाद की शिद्दत होती है, जब इख्तियारी ग्रुप होता है तो उसमें वो बैलेट बॉक्स तक जला दिए जाते हैं। और उसमें इंतखाबात के अंदर बहुत कुछ होता है, उसमें फिर आपको देखें आपकी ज़ातियात पे भी बहुत से सवाल उठाए जाते हैं, आपकी किरदार कशी की जाती है। जैसे मुझे पता है, मैं हर साल हर दफ़ा इलेक्शन लड़ता हूँ और मेरे ऊपर भी कीचड़ उछाला जाता है, मेरे किरदार कशी की जाती है, लेकिन सियासतदान है, हमें हंस के बर्दाश्त करना पड़ता है, अवाम के पास जाना पड़ता है, अवाम से वोट मांगने पड़ते हैं। और अगर सिक्योरिटी हालात नहीं सही होंगे, मतलब आप तशद्दुद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो ऐसे हालात में आप ना कंप्लेन कर सकते हैं, ना आप अवाम से वोट मांगने जा सकते हैं, और ना आप इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन में वोट डालने आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन आप देखें, आप बात करें सिक्योरिटी हमारी नहीं मिल रही, हुकूमत नहीं दे रही। अब सारी सिक्योरिटी हमारी, सारी पुलिस उन्होंने ज़मान पार्क के बाहर लगाई हुई है। ज़मान पार्क के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी ज़रूरी है या इलेक्शनों के लिए हुकूमत की तरफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है? ये इलेक्शन किसने करवाने हैं? हुकूमत का काम है। अब ये हुकूमत बहानेबाजी कर रही है जी कि इलेक्शन चाह रही है कि इलेक्शन से जान ना छुड़वाए, और वो जैसे मैंने पहले बताया कि हुकूमत को नजर आ रहा है, उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है साफ, क्यों जो हालात हैं, जो मामला हैं। पहले खान साहब पे महंगाई का बोझ था, उनके ऊपर महंगाई का वो अवाम जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उन्होंने अपनी हुकूमत छोड़ दी। अब वो जब उन्होंने हुकूमत छोड़ दी तो ये इक़्तिदार में आ गए। अब जब इक़्तिदार में आए, वही बात कि जो खान साहब के जो बुराइयां थी, जो खान साहब के गुनाह थे, वो हुकूमत के साथ पड़ गए। तो इसलिए हुकूमत, वही मैंने जैसे पहले ही बात की, जब तक हम आपस में मिल बैठ के मसाइल के लिए, कुछ हल के लिए एक यकजा नहीं होंगे, तो मिल के बात नहीं करेंगे, तो वही बात कि हम ना तरक्की कर सकते हैं, ना हमारा कोई कामयाब हो सकते हैं किसी भी तौर पे। तो बहरहाल अब सिक्योरिटी, अब देखें, हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन से राय फरार ना इख्तियार करें, क्योंकि सिक्योरिटी ज़रूरी है। ज़मान पाक से सिक्योरिटी टाइट और इलेक्शन करवा दें, अल्लाह खैर सलाम। अच्छा शामी साहब, आप अपने हल्का PP 161 के आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी देखें, हमारी पाकिस्तानी अवाम, ना सिर्फ मेरे हल्के की अवाम, पूरे पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, और हर दौर में सोची आई है, हर दौर में अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाती रही है। देखें, अयूब खान साहब के दौर में चीनी सिर्फ 10 पैसे महंगी हुई थी, और अवामी रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद था कि अवाम जो थी वो सड़कों पे निकल आई थी, और अयूब खान साहब जो उस वक्त हुक्मरान थे, उनके खिलाफ अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे भी लग गए। तो देखें, अवाम भी बर्दाश्त कर रही है। अवाम और मेरे हल्के के जो मसाइल हैं, जो अवाम है, उनको मेरे लिए यही पैगाम है
کہ آپ خدا کے لیے خدا کے لیے آپ ووٹ کا حق استعمال کریں، گھروں سے نکلیں الیکشن کے دن، کیونکہ ووٹ آپ اپنے ایسے آپ فرد کو دیں، ایسے امیدوار کو دیں جس کو ووٹ دے کے آپ کو پتا ہو کہ جس تک آپ کی رسائی بآسانی ہو، کہ مطلب عوام جو ہے ایسا نمائندہ چنیں جس کو عوام کی فکر ہو، جس کو عوام کے مسائل حل کرنے کی چاہت ہو اور عوام تک اب آسانی سے پہنچ سکے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پتا الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن میں نظر آتے ہیں اور الیکشن جیت کے تو نہ حلقے کا عوام کو پتا ہے، نہ سیاستدانوں کو حلقے کا پتا ہے عوام کا حل۔ سیاستدان جی جو بھی آتا ہے رہنما، ایک تو ان کا جب لڑتے ہیں الیکشن ان کا اپنا حلقہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ اپنے حلقے چھوڑ کے دوسرے شہروں میں، دوسری جگہوں پہ، دوسرے علاقوں میں جا کے الیکشن لڑتے ہیں۔ تو بہرحال عوام کے یہی میری پیغام ہے، یہی میرا التجا ہے، ریکویسٹ بھی ہے، اور اپنے بھائی مطلب میری طرف سے آپ یہ سمجھیں کہ خدا کے لیے اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، دیں ضرور، لیکن ووٹ دینے کے لیے نکلیں، اپنے گھر نہ بیٹھیں، کیونکہ جب سب حلقہ پوری پاکستانی قوم، پورا پنجاب کی عوام الیکشنوں میں ووٹ ڈالے گی تو نتائج جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے، کیونکہ یہاں پہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلتے۔ تو بہرحال ہماری یہی اپیل ہے عوام سے، آپ ووٹ دینے نکلیں، کسی بھی پارٹی کو دیں، کسی بھی امیدوار کو دیں، لیکن ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، کیونکہ ووٹ ایک قومی امانت ہے، آپ کے قوم کی امانت ہے ووٹ، اور اپنا امانت جو ہے وہ سچے اور ایماندار امیدوار کے حق میں استعمال کریں۔ جی تھینک یو سو مچ شامی صاحب، آپ نے بات کی، کام کرتے ہیں اللہ